Romo Ucok. Kopinya mana, Pak Bos? Munculkan. Iki 1000 sing delok live bae sing suwe. Ramene Jalan Jogja. Betul, Jalan Jogja Wates. Rame niki. Ngece Mas Bos Tulus mumpung ngetok wonge. Ngendalu Lusiati, ngendalu Pak Tulus, salam kembali. Nggih, salam kembali. Kopinya mana Pak munculkan? Romo Cok tak kancani ben wani. Tawani. Oke, kita akan review ya, ngobrol sama Mbak Tatin. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita akan ngobrol santai sama Mbak Tati, oke? Tidak oke? Aku pengen dolan daleme ning isin Mas Bos. Monggo dolan. Nek pas kula lunga niku le dolan. Teng pinggir Jalan Wates. Jalan Jogja Wates KM 20. Berkurang. Sugeng dalu Mas Tulus Kebumen hadir, monggo Mas Justinus. Sugeng dalu ugi. Wonten nggo nggih. Mudi channel. Dalu Mas Tulus dalu ugi. Oktasya gabut to Pak Bos? Gabut. Ngantemi kuwe paling ora gabut. Oke, Sarara, hai Mbak Tatin, kangen nek lucu karo
Dalang Sino. Greng banget. Gayeng kok greng. Oke, sini. Dalu Mas Tulus. Mugi sedaya tansah sehat, mugi saking Surabaya. Matur nuwun. Saking Surabaya, Mas Kecu lagi di Mbak Tati nyinden malih kapan Mas Tulus? Mbak Tati nyinden malih tanggal 9 insyaallah. Mbak Tatin pundi? Mbak Tatin wonten hotel. Ayu Mbak Tati. Sampai lho Bu, pewerin dulu toh. Pewerin petok toh. Apa itu? Tes Bu. Nekok ke lho. Maksud ayo. Ayo ke nongol. Ayo Mbak Tati, cepet muncul toh. Aku ngomong sama dia. Mbak Tatinya baru nonton sinetron guys. Budi pirsa daleme ngarep SDBE kula dalan. Waduh. Bagian tadi SB. Maksud ayo ge nongol, ayo. Baik, ini loh. Korban sinetron. Mbak Tati nonton Mas Al. Ale neng kene kok ditonton. Sinetron napa nika? Mboten ngerti nak kula sing ditonton apa, sinetron apa nggih. Ikatan Cinta napa-napa nggih. Mbok menawi Ikatan Cinta. Ikatan Ikatan Pari tapi ayo ah, lek muncul Mbak idolaku. Ora usah dandan, ayo wis ayu kok. Oh elek, merah dandan elek. Panjenengan katanya kembaran Cak Percil. Loh. Sopo sih ngomong kembaran Cak Percil? Bentar ya, sabar ya. Tunggu Mbak Tati selesai sinetron. Panjenengan katanya kembaran Cak Percil.
Rambutnya maksudnya wo ngece iki. Antil. Pamu gimana Mas Tulus rumahnya sebelah SPBE Sentulu toh. Sanes. Rumah saya Wonosari Gunung Kidul. Mbak Tatin ngandiki. Mbak Tatin nonton sinetron. Iya, mumpung selo nonton sinetron ini, Mbak. Ha. Betul. Oh, Mbak Yani. Mbak Tatinya mana, Mas? Digeret, Mas, Ben. Belum muncul. Ngapa? Mas dalamnya cedak. Sukuit toh. Sukuit toh iki apa? Buka. Iya Bos Tulus nek di sawang-sawang kok jenengan kaya cak pertil. Ah. Boten kula cak kodok. Boten cak pertil. Kula cak kodok. Nah, mbok ngono kuwi lho, Mbak. Ngono kuwi ngopo? Sapa wi? Sapa? Kok Tasya. Ngono kuwi ngopo? Kita akan bincang-bincang ya sama Mbak Tati. Iya, aku enggak orang ini. Selamat malam Mbak Tatin. Wah, apa artikel apa mau Interview. film lagi nih? Interview. Endi? Pertanyaan endi? Yo, sing pengen tanya apa yang mau ditanyakan? Mbak Idul aku senengane nganggo daster neno omah. Soalnya nggak punya pakaian kalau di rumah, punyanya cuma daster. Tak jelaske ya. Aku nek pentas wis ngono nang omah wis diket-iket ngono nang omah diket-iket ya moh. Pengen Jadi bebas. ini di rumah itu pakaiannya cuma daster tok. Kalau di rumah selalu pakai daster, kalau keluar rumah juga pakai enggak pakai apa-apa kalau keluar. Maksudnya Ojo nang mburi to. Lho. mau lo nang Bu. Oh, iya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya diayu. Ngopo ya sih? Mbak Tatin nggak manggung. Mbak Tatin manggung, mangkin dalu. Wonten Rio. Dan iki yang ditunggu-tunggu netizen, monggo. Ini badhe tanglet. Assalamualaikum dalu Pak Tulus, Bu Tati, sing dalu ki. Salam sehat. Amin, sehat doyo. Ora aku mung kangen kok. Kok Tasya. Mbak Yani lho, Mbak Yani iki. Jangan buatan nge-vlog, Mbak. Mbak Yani itu toh. Nyari sapa? Irian itu ibu sapa? Mbak Tati juga dalu, Mbak Tatin, dalu ki. Halo, sesuk saksikan ya Cah Ganaga. Harga lah sesuk ya. Jaganaga tanggal 13. Jangan lupa ada tak percil dari Jogja. Sesuk bengi ono ya aku. Mbak Tatin minta tanggal 7 di ulang tahun Dalang Seno. Terus tanggal 9 di Celimen, tanggal 10 di Celimen. Tapi nek iki Channelnya Dalang Seno. Wah, aku ora pernah lho tulisane. Ya. Bintang tamu Cah Ganaga insyaallah besok. Diwaca, Pak. Yoga Merana. Malam Mbak Tatin, Malaysia hadir. Kangen kali idola Mas Teguh. Iya yuk, aku kangen Mbak. Mas Teguh, kangen idola. Malam Mbak Tatin, Malaysia hadir. Ujung dalu Mbak Tatin. Taiwan monggo. Mas belakang itu skatsel opo disewake? Ahmad, assalamualaikum.
Disewake niki monggo sing ajeng nyewa. Foto gram. Background manten disewakan. Mbak Tatin juga merias manten. Siapa yang mau menikah, Riayu mau nikah. Paesnya dari Jogja. Parno IP Wonogiri Sugeng Dalu Mbak Tatin. Caganaga komboten live malih tanggal 13 insyaallah nggih Caganaga. Nilam pun bubut, nilam dereng bubut. Mbak Tatin, apa nek weruh tulisan rodok burem? Silahkan dijawab. Mbak Tatin. Kalau jauh nggak kelihatan. Nek ado ora weruh, kudune nyedak. Salam dari Selangor, Malaysia. Suryati. Mbak Tatin, apa kereng lek neng omah? Wo kereng. Di mana-mana kereng, atau Tergantung wonge. kerengnya. Ireng. Tidak kereng, Mbak Tatin itu penyayang. Nyayang. Yoga Merana, Jakarta, Lebak Bulus hadir. Lebak Bulusnya mana, Mas? Aku ya Lebak Bulus lho. Yen aku neng terminal Lebak Bulus, ngemis. Dikenek bis. Oh. Dimas Putra, diapusi almarhum Kisino, jebul Mbak Tatin ora dandan yo ketok ayu. Wow. Ngapusi Dimas Putra, ngapusi. Mas Tulis joget lagi dong. Siap. Biayu Pais dari Jogja, lah nikahe kali sinten, jodohe durung ono Pak Bos. Ayo ngawur wae. Selamat Iono, selamat malam Mas Tulus dan Mbak Tati, salam budaya serta tetap semangat amin. Saking Cibubur Jakarta. Salam Mas, selamat Iono, Jakarta Cibubur. Teguh, Mbak Tatin kok jarang ngevlog lagi di channel Mbak Tatin. Ayo dijawab. Kok jarang ngevlog ngopo? Raiso? Ra. Apa memang? Belum mood. Oh, belum mood. Jawabnya belum mood Mas Teguh. ST Channel siap nyimak Pak Bos, Bu Bos. Terima kasih. Besok siang lah. Putri Brilianti, Sugeng Dalu Mbak Tatin, Mas Tulus, salam dari kulo, Madiun. Jatim mugi sehat sedaya. Kita SMP kulo. Oh, jangan lupa belajar nggih. Putri Brilianti. Biar walaupun belajarnya masih daring, terus harus tetap belajar. Dalu Mas, dalamnya cedak sirkuit to. Oh nggih, sirkuit. Apa jeneng? Sirkuit andong. Ngapak channel Mbak Tatin minta kur lasem meteram laras endo. Oke, nanti tak kirim. Joget kan Mbak Tatin kuwi. Sirindu permai Mas. Pira nyendak? 182. Mbak Tatin, mbok bawa pocong Mbak, Gubuk Asmoro. Nyawer Mas. Tak tulis ke rekeningku. Chelsea 1988. Gak konser Mbak Tatin lereng Lawu hadir. Gak konser. Enggak. Mbok konser. Rano sing nanggap. Elisia Putri, Sugeng Dalu Mbak Mas saking Jaksel, Sugeng Dalu Gi, Jakarta Selatan. Tambah seger Mbak. Nggih niki seger. Seger du. Kabar mendelok Mas Mbak. Monggo Meilani hadir. Apa? Meilani Indar. Kalimantan Barat mendelok. Sugeng Dalu monggo. Channel Tatin Titot tasih mboten to? Tasih, channel Tatin Titot tasih. Tanggal 13 live di channel Tatin Titot nggih.
live Caganaga. Hadir Mas Bos, sekalian Bu Bos, monggo sugeng dalu. Dalu Mbak Tatin. Solo, Palur hadir nyimak mawon Mas Solo Mbak Tatin. Nggih, Mas Cahaya Abadi. Lah, ngono lho Mbak Tatin, mesam-mesem ben delok marem. Mesem ndarani wong edan mesam-mesem. Kok beda ya Mbak Tatin? Bedane kemana Mas Dewi-dewi? Bedanya gimana? Pakai alis atau bedanya nggon apa? Pakai mondolan? Hijau Waloyo. Sugeng dalu Mas Tulus kalian Mbak Tatin. Salam tetepan saking Bumi Arema. Sugeng dalu ugi Pak Dijo Waloyo. Ya no DD tanggal 13 napa acara wayangan. Tanggal 13 sanes wayangan, tanggal 13 Caganaga Karawitan. Uyon-uyon atau musik Karawitan. Sutejo S Sumarto. Bapak Sutejo S Sumarto. Jeporo hadir, monggo silahkan. Mas Teguh, Mas Tulus ngevlog ke barengan kalih live streaming Dalang Seno, jadi bingung nih. Monggo silahkan nonton di Dalang Seno channel. Ada live record, kayaknya live record yang dulu belum sempat ditayangkan di YouTube. Malam ini kayaknya baru live di Dalang Seno. Mbah Semir sugeng dalu Mas Bos. Dan Mbak Bos sugeng dalu, mugi tansah sukses. Amin. Ngomprok dong. Apa nih? Tandine. Macam-macam nih. Ngomprok. Sabar ini. Pokoknya sip matur nuwun. Sari Wijayanti kalau ngundang Mbak Tatin pemahal yo. Oh mboten nanya, mboten nanya. Mahal ora, Bu? Tergantung. Mboten mahal. Tergantung tembunge. Nggih. Kalau mau ngundang ketik nomor saya 081 800. Bu Sari Wijayanti, monggo silahkan ngundang. Elisa wis ajake kok Mbak Tatin wis ngantuk, Mbak. Mbak Tatin ngantuk belum? Emang tepane ngene kayak wong ngantuk. Tardi, Bekasi hadir Mas, kula nyimak sukses Mas, amin. Mugi tambah laris amin. Ngamen neng ngarepan omah kae lho, Mbak. Chelsea 988. Mas Tulus ngendangi Mbak Tatin sing nyanyi. Oh, masuk. Besok tak agendakan ngamen di depan rumah ben tidak tronton. Wong dengar omah buanter kok diameni. Putra Kayun Pekanbaru hadir. Siap bosku. Pekanbaru monggo sugeng dalu. Mulyati-ati. Hafir Mbak Tatin mau nanya, Mbak Elisa lama nggak nyinden kemana orangnya? Mbak Tatin, Mbak Elisa kemana? Mbak Lesa itu tempat kakaknya di Medan. Baru Natalan berlibur di sana. Tak ngertiku tapi ya enggak. Oh, Mbak Elisa ternyata di Medan baru liburan Natalan, dilanjutkan liburan tahun baru, kemungkinan kayak gitu. Pulangnya pertengahan. Pulangnya pertengahan Januari. Baru pulang. Timbil Suropodo, Banyumas hadir via Manado, Mas. Monggo Mas Timbil Suropodo dari Manado, yang asli dari Banyumas. Parno IP hadir. Sugeng dalu Mas Tulus. Kalau mengembari Mbak Tatin setelah live streaming pasti mendelok. Matur nuwun Mas Parno IP. Jangan lupa tanggal 13 nggih. Live Caganaga. Ada Cak Percil dari Jogja. Iki lho Cak Percil dari Jogja. PJ. Harus pede dong jadi orang itu. Sukses.
Mas Dwiatno, sukses Mas Tulus, amin. Iya Bang Ju, sukses toh Bang Ju. Terus lagi, Urung. kamu apa? Ayo menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mbak Tatin, aku terkesan nek duet kali Mas Solikin gembira loko gayeng. Saking lereng Gunung Kawi, Malang. Kadino Lenteng Agung Jakarta Selatan dereng nyimak. Mas Tulus kali Mbak Tatin, monggo sugeng dalu Lenteng Agung Pak Kadino. Pak Slamet Wiono, Mbak Tatin duet kali Dalang Sigit, merasa masih canggung. Apa sudah merasa klop seperti Amal Seno? Jawab dulu Mbak Tatin. Nah, duet kali Mas Sigit Rembang, merasa masih canggung. Apa sudah merasa klop seperti sama almarhum Giseno? Gimana? Sama siapapun ya berawal mikirnya ya lagi pisanan ini mesti canggung-canggung. Aku iso klop sama Pak Seno karena udah biasa dan udah lama. Di sini nih sama dalang siapapun lagi mencari karakter. Kayak gitu jawabannya nggih. Ternyata masih canggung. Kalau ibaratnya ketemu pertama, kedua itu masih canggung. Belum terbentuk chemistry-nya. Kayak gitu. Mas Slamet Wiono. Titin Anda. Hai Mbak Tatin. Saya Titin. Saya Tatin. ST Channel, Alise di mana, Mbak Bos? Hah? Alise di mana? Alise tak pek. Ales. Sunaryo, ST Sobat Ambyar sak lawase. Mbak Tatin semoga tambah sukses. Kangen eyel-eyelan saweran. Tambah suksesnya, amin Pak Sunaryo. Sri Singapura hadir. Singapura monggo sing dalu. Agus Rianto Kebumen hadir, semoga tambah laris. Amin. Batu Jamus Karanganyar Solo hadir. Pak Sunaryo matur nuwun. Suwarto Nur wong Jogja sing neng Lampung Tengah hadir Mas Tulus. Apa iki? Nambel. Lampung Tengah hadir. Monggo. Tanggal 15 Februari Mbak Tatin hadir di Lampung, hadir di Metro Lampung. Tanggal 15 Februari Tatin hadir di Lampung di Metro. Insya Allah Pak Suwarto. Chelsea nek ngamen ngarep omah aku tak nonton saka ngarep LPG. Sopo ta Chelsea 1988 ki? Nameng nonton ya udah. Mbak Tatin wis semono ae awake aja tambah lemu, ya pas semono iku. Ngopo Dimas? Ani Susilowati sapa? Ibu Ani Yudhoyono. Kok saniki Mbak Tatin mboten nate tumut warga laras? Weh, Dijawab, Bu. sinten sing mboten tumut? Masih nggih, masih tumut. Wingi. Bu Ani Susilowati. Oh, Itu- kayaknya anu ya, Bu. Bu Ani Susilowati. Bisa nyawer. Mau kan? Itu kalau di warga laras itu kan sindennya itu giliran di jadwal, kalau sudah ini besoknya enggak gitu, biar merata. Terus untuk yang kemarin itu tidak dijatah, jadi ya tidak ikut begitu. Mekaten Bu Ani Susilowati. Mugiman. Boyolali hadir Mas Tulus, matur nuwun Pak Mugiman. Pak Nurkolis Hasan, Bogor hadir, Mbak Tatin sehat. Amin, selalu sehat. Barno Kusumo sugeng dalu Mas Tulus saking tiang Dilem Kidul Karangpoh. Mas Barno Kusumo monggo. Dilem, Salam buat keluarga Dilem nggih. dilem iki ngendi? Dilem ki Kidul Karangpoh. Situ. Lah, Ya yuk Mbak kadung tresno Mbak. ngapake? Warno Semin
Derek nyimak Bos Tulus, salam kagem Mbak Tatin. Matur nuwun Pak Warno Semin. Suryono Setia Baru ini, monggo Mas. Mbak Tatin benjang tanggal 7 niku full tim Warga Laras. Ya. Ya, betul. Full tim tanggal 7. Dodo Setiawan, Mbak Tatin diet nopo Mbak? Dijawab diet enggak. Aku nggak pernah diet-dietan. Mbak Tatin itu orangnya apa adanya, enggak pernah diet, enggak pernah penggemukan, enggak pernah Enakan gemangan. yang apa yang Gi? Yang pengen tahu yang sering diucapkan almarhum napa niku apa Bu? Apa? Wulung kilan. Walah. Oh, ngopo ngulung kilan ngopo? Ngulung kilan tenan ora? Asal klarifikasi. Ternyata malah 10 kilan. Mbak Tatin diet Mbak. Marcelinus Daryono, Mbak Tatin tetap semangat bersama Warga Laras. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Ya. Selalu semangat. Mas Ilham Triyono, Mbak Tatin kapan pentas wayang Telimen lagi, tanggal berapa? Saya kejar Tanggal 9, 10. 9, tanggal 10. Tanggal 7-nya ulang tahun Dalang Seno. Mas Adono Hasea. Mas Tulus selamat malam juga. Mbak Tatin selamat malam. Anjir. Mbak Tatin ternyata memang gemuk ya? Enggak gemuk. Gemuk, aku memang gemuk. Imam Japung Channel Panjantan masuk, monggo. Sri Hartini, Mbak Tatin senyum doang. Gimana Mas Tulus? Mas Tulus, ngapa Mas Tulus? Pak Musiman. Mas Pur, selamat malam Mbak. Niki bakule bakso saking Wonogiri. Salam kangen sama suarane live. Penyuara Bu, suaramu live. Suara apa? Lagi ini suara. Suara kodok. Anik Susilo Sulistowati. Sungguh dalu Mbak Tatin cantik kok lama nggak muncul. Kangen sama Mbak Tatin, kapan pentas lagi? Mbak Tatin pentas tanggal 7, tanggal 9 dan 10. Tanggal 13-nya Caganaga. Lampung Tengah hadir Mas Panji Amarto. Monggo Mas Panji. Insya Allah tanggal 15 Februari Mbak Tatin hadir di Metro Lampung. Sri Sugeng dan Lubak Tatin Pak Tulus Singapura hadir. Dalu Nasibul Pami, wah aku nggak iso nonton kenapa ya Mas TV nggak iso nonton. Wisnu Pacitan Sugeng Dalu Kalsel hadir kagem Mbak Tatin, I love you. Agus Sartono, Mbak Tatin kapan main ke Kaliambu Magelang? Kula aturi pinarak teng Gubo kula. Markijo Gunung Kidul hadir Mas Tulus Mbak Tatin. Matur nuwun Mas Markijo. Mas Panji Amarto tanggal 15 Februari ada acara apa? Acara pentas di tempatnya Pak Haji siapa ya? Lebih jelasnya besok ya. Kabar-kabar lagi. Pokoknya di Metro. Di acara pernikahan putri Bapak siapa belum tahu. Ujianto Madi di Amboni nopo Mas Tulus kali Mbak Tatin. Di Amboni kelek. Suyetno Mbak Tatin serba bisa, swara yo apik, wonge yo ayu, iso ndage. Sayang ditinggal Pak Seno, gelo aku. Kula nggih gelo jane. Ning apa ya? Udah menjadi kehendak yang maha kuasa, udah takdir. Semoga Mbak Tatin bisa meneruskan karirnya dan menjadi lebih baik. Amin. Supriyadi 45 wong Tuban hadir Mbak Tatin, kula pun kangen panjenengan nembang tayub gagrak Tuban. Buat Mas Tulus sehat selalu amin.
Dino Rahma, Mbak Tatin, apa kabarmu? Tolong aku ngikut nyimak. Anake ndi Pak Lus Bulus? Inaras tuh anake dolanan ning kamar. Temanggung hadir. Abisai Mardika. Kenapa Mbak Tatin kemarin nggak ikut nyinden pas waktu Ki 2G. Ki 2G, Ki 2G. Mbak Tatin, salam kenal dari Lampung. Salam kenal juga Mas Aham Jiplo Karisma. Tombo kangen, Boyolali juangi hadir. Surabaya nimbrung Mbak Tatin, gabung dalang sikit lu sip. Semoga ya besok bisa bergabung sama Pak Dalang Sigit. Ini sedap. Pinjol Trenggalek bergabung malam Mbak Tatin. Video ini populer karena story kreator terkenal Mbak Tatin sudah nonton Telegram. Kuwi mau lho. Karena video nih berarti. Tak nyimak saka bengkel samping omah ngarep LPG. Apa itu? Besok kok. Sragen hadir Mbak, piye kabare? Titi Wahini. Ipul mau halo Mbak Tatin, hai Batam hadir, monggo sing dalu Antonio Sarji. Dalu Mas Tulus cerita nemu nota karaoke. Wah. Cerita piye, Bu? Nemu nota karaoke. Sesuai. Nggak, itu cuman karangan ya itu. Aslinya nggak betul. Itu karangan. Makanya aku ora maca iki kok ora oleh. Video ini populer karena story kreator terbatas. Kami mendasari jumlah penonton. Subscribe ke channel ini membantu kreator ini menjangkau penonton. Oh, batasi berarti. Selamat malam, masih bisa pantau nggak nggih? Loh. Paling menghadir Mbak Tatin Mas Tulus, tetap semangat. Ora iso didelok kuciwa. Oh iya, maaf ya. Aku kenal Mbak Tatin dari Purbalingga. Banyak bersyukur Mas Tulus bisa dapat sinden multi talent. Alhamdulillah saya selalu bersyukur. Di subscribe dulu baru bisa. Alhamdulillah udah bisa rembang. Oh di subscribe dulu, di subscribe. Ora iso didelom, balik papan mendelok. Semoga Mbak Tatin semakin sukses dalam karirnya. Mbak Tatin tanpa dana sosial. Masih ngupitik ora. Mbak Tatin yang ngupitik itu bukan Mbak Tatin ini. Iki mau nyerai siapa ya? Ora sapa? Kangen nilam. Sugeng dalu Mas Tulus Mbak Tatin kula saking Semarang nyuwun pirsa dereng wonten kelingan malih. Tanggal kelingan malih tanggal 13 nggih. Wis iki bisa. Wis subscribe kok tetep ra iso ndelok. Subscribe dulu nggih. Biar bisa didelok. Subscribe dulu, terus keluar dulu, masuk lagi. Mirip Nagita Slavina, Bu Tatin. Wuhu! Nagita Slavina. Tintatin salam saking Merogo, sebut nama. Sejarah budaya Indonesia. Acara napa niki Tulus? Ketoke guayang. Wah, Pak Pujianto baru hadir. Subscribe lho, Pak. Simbah Gading Musik Derek Tepang Mas Tulus Tangerang hadir.
Monggo sing dalu sing Mbah Gading musik, Mbah Rama Setia. Kira sih, Kak. 400. Ini emang dia tadi 400 karena ini begitu kalau iso. Heeh. Tin, nyinden toh. Ganden gludak, tase pengen lihat Bu Bos nari angguk lagi. Oh, siap. Riyanto Sri, wilujeng dalu Mbak Tatin, salam. Selatan Banten asli saking Brangkal Gimula Gemolong Miri Sragen Monggo dan Padha wae nek sing delok berarti. aku wis iso mendelok Bos. Dalu Mbak Tatin. Sotya sugeng dalu. Bos bulat Boyolali hadir, Hongkong hadir Mas. Marsa Sagita, wes. Eni Sagita. Dwi Andika Sinden idola niki Mbak Tatin ditot betul. Mbah Jus. Musike to. Bawonya Sri Huning. Dong siap tulung agung hadir Mas Tulus monggo sing dalu supaya aja. Kasih piro? Romo cok halo aku yo wis lu. Teguh Yono Mas Tulus kapan dalang ten WL? Belum ada yang ngundang saya di WL. Mantap Bu, kowe ngundang aku. Enggak kowe aku no. Ya ben sen ora lho makan. Adika Budi Indramayu penggemar Mbak Tatin hadir. Wayu kok gak iso delok. Oh, subscribe dulu. Purbalingga hadir semangat terus Mbak Tatin. Sugeng dalu Mbak Tuwati. Naris Sukerjo katol-katol hadir nganu. Supanti Mas Kudus hadir. Yuli Siswanto wayang Trimen kapan Mas Tulus wonten Pendopo Timur. Tanggal 9 dan 10. Tanggal 7-nya ulang tahun Dalang Seno. Derek tepang Mas salam saking Blitar Timur Joni Saputra monggo sugeng dalu. Gandeng gludak, Eko Wahyu ya Pak Bos, saya jenengan Mbak Tatin wonge piye? Menurut jenengan Mbak Tatin wonge piye? Mau tahu apa mau tak ajar? Harus mati Kediri nonton, lho Mas Tulus monggo. Mbak Tatin, katol Mbak Tatin semangat party Mas, siap. Saya masuk ya. Malaysia hadir Bosku. Martini. Ya. Mbak Tatin den. Mbak Tatin mau melanjutkan nonton sinetron. Taniman Jakarta Mas Tulus kapan dalang Jakarta? Insya Allah belum ada yang nanggap. Besok kalau ada yang nanggap. Goib official. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Tatin ditot, kok ayu tenan. Ramnya. Pemaaf nyurung Mas, dereng. Ponorogo nyimak Bos, sehat cah bagus. Wah Mbah Bapak, sugeng dalu Mbah. Mbah Bapak. Mbah Danang Somo sugeng dalu. Salam tak klaim kula nggih Pak. Kurniadi Putra, Mbak Tatin ngomong dong. Ya Mbak Tatin mau nonton Mas Al. Ojo sih Mbak. Salam dari Banyuwangi, Negara, Teradi, Adi Piro Pro. Kapan iki merapat di bis? Yuk, kapan yuk merapat di bis? Salam Mbak Tatin, Malaysia banjiran, alhamdulillah intung hiburan dulu Mbak Tatin. Tempel Sleman hadir, kalau Mbak Tatin tidak berkomentar. Jombang Jatim hadir Mas Tulus, monggo sugeng dalu. Oh 2G iki gadang-gading. Cara budaya nambahin pun 100 Pak cepat muda amin. Mbak Tatin Mas Tulus Raken hadir, Madiun hadir, Suryat ya, Joni Saputra Blitar hadir, monggo sugeng dalu sedaya mawon. Bayu Bintoro, Mbak Tatin arep ditonton malah nonton. Ahmad Saifuddin, Tatin Lover Magelang hadir, monggo Magelang Purworejo sowan. Mas Di Purwo sugeng dalu. Heri Indul salam sor kajeng bolos Ragen. Irwan Cah neh
Salam taklim kula Mbak Tatin from Amerika. Matur nuwun Mas Irfan Ulfi. Salam kenal Mbak Tatin dari Bekasi. Fanbase Mbak Tatin Den Mas Jai, Mas Edi Bejo. Pak Tulus putra berapa ya? Pak Tulus putronya 1. Landi Mbak Tati nih, Mbak Tatin baru nonton sinetron Samarinda hadir Mas Tulus Jumari Jum. Monggo Asmoro Gongsol Sarmati Ratnawati Sumatera hadir Mas Telat Binilam teng pundi Mas? Binilam Tendero Pulau Dewata hadir Saskia Gotik Sasabila Jumali Malaysia hadir Noroyono Wilujeng Dalu Mas Solo hadir monggo sugeng dalu Mas Noroyono Adi Pirokro Malam Cinta Mbah Ju Jakarta hadir semoga Mbak Tatin tambah sukses amin. Marinda Ardiwan Teni dari Jombang hadir Mas Pen Mbak Tatin matur nuwun sedaya Rain Pangestu Cilacap hadir Mas Dalu Cilacap Ongki sebagai operator hadir Lampung mendelok Pak Dino BKWK Lampung malam juga cinta kok cinta-cinta sopo iki Sri Wahono sobat ngebiar sewon hadir Pak Tulus monggo Sri Wahono Mirin Robot Tambun hadir Sundalu Tambun Sundalu sedaya mawon Agusto Katili Kendali Sodo Wilujeng Dalu Mbawen hadir Sugeng dalu di nyimak bos aku tanggomu siap rayap aspal Sugeng dalu Mas Edi Bejo Mas Tulus semoga sehat selalu amin mugi Mas Edi Bejo juga selalu sehat Kisipur Sragen hadir Mas Tulus Sundalugi Sragen Jayeng Bumi Beriok Atok Paten Jenny Setiawan Balikpapan Kalimantan Atok Paten Jambi hadir Jayeng Rono Cinta Mas Tulus tidak tahu Mas TV Mbak Ratna Cinta Mas Tulus Suyoto salam kenal 2T Mas Tulus dan Mbak Tatin matur nuwun Mas Suyoto Rahmastia udah tak subscribe tak like Mas Tulus matur nuwun Marinda Dilan fans Margo Laras hadir pokoknya matur nuwun sedaya Sutio sing dalem Mbak Tatin tiang semen tiang teng Mojokerto di Pak Sutio Susi Susila Sardi Kumis Sragen hadir Mas Tulus matur nuwun JKS Hongkong hadir dalu Hongkong di sub Sragen official derek monitor Kak Dishub Dinas Hubungan Sragen mari monggo derek monitor Suparno Mintarjo Sundalu Mas Tulus Mempawah Kalbar Sundalugi Mas Bagong Sulawesi Barat 5 Jati Bening hadir Lati Suntolonya pundi nggih Suntolonya nggih Bongan Sukorno Salam Mas Loro Gosong Suparno Pak Tulus kelahiran tahun berapa Mbak Tatin kelahiran juga berapa Mas Tulus kelahiran 92 Mbak Tatin 91 Mbak Tatin juga 92 Nani sugeng dalu Mas kula penggemar Mbak Tatin saking Bangka Belitung matur nuwun Bangka Belitung Mbak Nani Suwarni Sapinking salam kenal Mbak Tatin Marinda Ardiwan salam dari Jaranan Suryowijoyo Jombang Mas Margo Ngawi hadir Kang monggo pen Mbak Tatin ini mangke tak jelasne Mas Tulus lewat WA oke Mbak Ratna Kawit Harjo Cilacap monitor Mas Tulus Kesha Safika Belanakan Subang hadir monggo Bla Subang Suparno Sandi halo sugeng dalu Mbak Tatin mana ya Surakarta Hadiningrat hadir Ces Trisula monggo Surakarta saking Kalteng hadir Mas Tulus Gatoy di Ayu 92 kakak kelas 92 aku Mbak Yayu ngopo ora trimo
Ana Martini, kula penggemar Mbak Tatin, asli Kedung Sari Mas Tulus, tapi saya domisili Bekasi. Ih, sugeng dalu Mbak Ana Martini. Chandra Chandra. Lah mana Mbak Tatin? Sebentar nggih, Mbak Tatin baru nonton Cak Percil. Semen Gunung Kidul nyimak. Dev Andrean, monggo Semen Gunung Kidul. Priyo Andoko, Kota Madiun dereng nginceng. Matur nuwun Madiun. Widadi Catur Budianto. Mbak Tatin kapan dolan neng Gamping? Apaan yo? Yuda Samarinda, temu Dadir, Muhammad Yuda. Matur nuwun Mas Muhammad Yuda. Sunarto Ganjur, Sragen Hadir. Hatikin sugeng dalu Kak Tulus. Dalu ugi Bapak Sodikin Silo. Armada GPS Mbak Tatin pundi Mas? Mbak Tatin baru nonton sinetron Ganes Lingga plat AG Kediri ya Din Mbak Yu Tatin dolaku Mas Hud Panjen Nima Palembang hadir monggo semua Palembang Mas Pur Mayati panjenengan ngopi rumiyin ketinggal esok mengantuk berapa juga jam live Kosim yang penggemar Mbak Tatin saking Pamalang Kosim Ladimin hadir Kubah Depok Jakarta monggo Pak Ladimin Bima Sakti Malaysia hadir Bima Sakti Putra Respati Mas Tulus aku adik kelasmu adik kelas pundi kapan Krimen Malih Mbak Tatin Krimen Malih tanggal 9 dan 10 Mas Tulus pengen disapa Mbak Tatin oh nggih sebentar tak panggilkan Mbak Tatin wah dalu Mas Tulus kula penggemar barat Mbak Tatin Paiti Hongkong hadir Ponorogo hadir Tulus sugeng dalu salam sugeng dalu ki Muji Suryo salam kagem Mbak Tatin ki Mbak Tatin sekarang nyinden dong dalang sinten saya tiap malam lihat YouTube Mbak Tatin belum derek sinten-sinten masih nyinden sendiri Srumina Srum Sari Ngembat TT Tulus Tatin matur nuwun RMK channel Pati hadir monggo Pati Berosa Gunung Kidul selamat malam Wahyu Widodo Taiwan hadir Mas Tulus Wahyu Widodo siap Mas Dodo Taiwan kaki lepem Klaten derek monggo Mami Karisma hadir Prihati Nganjuk hadir Putra Spati Patris Galang Lipar oh iya ya oh Mas Respati gigi kelingan Mas Respati dalu pripun kabare sehat to Respati saiki sibuk apa Mas Respati Andri Knalpot Malaysia nyimak Mas monggo Mbak Tatin endi Barat Siti hadir ngumpul selamat Mbak Tatin kali Mbak Ani Solo 3 hadir Friendly Musik Mas Tulus Mbak Tatin selamat malam Mbak Marmati Mbak Tatin sibuk apa iki Mas Tulus mboten sibuk napa-napa nonton TV niko dari kawan Sutrismo Mbak seneng betul nonton Mbak Tatin sama dalang senuk pas limbuan lucu tenan tuh kirin coba cakung derek tetepangan sugeng dalu wilujeng selamat amin Pak tuh kirin Putra Respati siap Mas kapan mudik Senin Suwaryo Mbak Tatin sekarang ikut nyinden kalih dalang sinten Mas gak ono enteke komene iki nggo monggo dilanjut interview nek kali Mbak Tatin. Oi. Ora ana entek-enteke. Klausi hadir Mas Tulus. Sugeng dalu sedaya mawon pokoknya tansah sehat, tansah napa nggih? Panjang umur yang jelas
selalu sehat, selalu bahagia dimanapun jenengan berada. Salam santun saking keluarga Tatin Titot. Salam santun saking keluarga Tulus Suparno Mas Tulus. Iko sing dalu Pak Tulus cobi jenengan suluk. Suluk napa nggih? Buat apa? Apa kok bisa live? Oh, buat aplikasi apa kok bisa live? Saat ini YouTube bisa live, belum ada subscribe, YouTube bisa live. Nah, ini yang kita tanya-tanya. Alam apa? Sama Tony kabeh iki ya kesel ya. Oi. Iki kamerane kesini sing ono. Kapan Mbak Yatim? Mas lagi Mbak Yatim. Mbak Tatin bukan Mbak Yatim. Yatim dia tuh. Mas Karifudin Udin. Sugeng dalu salam kenal saking Gorontalo. Sugeng dalu Gorontalo. Pengen disapa Mbak Tatin. Monggo dijawab Mbak. Sugeng dalu sedaya Mbak. Halo semuanya, kameranya gini. Aku ramah tuh ya, ramah kok. Lah iya makanya disapa sugeng dalu sedaya. Kendal lah kayak gitu. Cilik ya TK diwarai bae. Siang tak vlog ya. Insya Allah. Di channelku Tatin Titot. Channelnya aku tuh juga coran. Tangannya mambu terasi guys. Mau nyambel terasi. Gak ilang-ilang. Mbak Tatin mandan langsing sakniki mandan Pak Sudiono Yohanes mandan iya mandan langsing Mbak Tatin ini mandan langsing Rasa tidak. aku sing mandan gemuk to jadi aku linggue ngarep ben mandan gemuk Bandung Pak Arto Bandung hadir Minjing hadir Mbak Tatin hadir besok malam di channel Dalang Seno. Mbak Tatin mugi panjenengan sami tansah pinangan rahayu wilujeng rubedo kalisnir sambigala amin kabul kajate ora dadi kajate dadi Bayu Pamungkas plat Ade Purwantoro hadir Bu Tatin monggo sami sehat pleret nderek nyimak monggo Mbak Tatin teko-teko gawe guyu Mas Tulus diapakne niku. Kalau Mbak Tatin sehat selalu, amin. AB Pro, Mbak Tatin saya subur makmur rakyatnya dadi ajur. Penontonnya anyar. Apa nih? Sing mau. Yo sing mau banyak, sing anyar banyak, sing pindahan juga banyak. Anyaran mau pindah. Anyaran ning pindahan, anyar ning pindahan. Mas Plengeh, Mas Bolot, Hanafi hadir. Ndi? Endi? Ngawur sepati. Trianto, sugeng dalu Mas Tulus Mbak Tatin, sugeng dalu salam kenal juga. Selamat pagi sugeng dalu Mbak Tatin. Alias Bagor Brand, nongko blonyoh. Sebenarnya Bagor Brand nongko blonyoh. Ngopo arep ngopo? Kok iso ngono ki piye nupake iki? Namanya Maksudnya iki apa memang kaya Bagor? Apa memang nongko blonyo kan? Kalimat-kalimat yang spontan yang tidak dimiliki dalang-dalang lain itu Pak itu spesialnya kayak gitu. Misalnya ngomong waton Bagor Brand tidak terlintas dalam benak orang normal, maksudnya wong biasa kira terlintas nek arep marapi Bagor Brand kok nongko blonyoh kok piye.
wis hadir. Mas Tulus niki wis saking Kediri. Ingin Mbak Tatin dandan lugasan cantik mana ya? Maksudnya piye? Ingin Mbak Tatin dandan lugasan cantik mana ya? Cantik saya. Mbak Tatin, saya ikut bangga dan mendukung terus atas prestasi serta idolamu. Saya orang Blitar, tetapi asli dari Kulon Progo DIY. Oh nggih, Bapak Saimin. Dalu monggo. Agustianto, kopi mana kopi? Kopi mana kopi? Abi matur suwun wis disapa penggemar almarhum Dalang Seno. Menjangan Trenggalek. Kopi mana kopi? Mbak Tatin kok kados dereng raup. Tingale pucet temen. Apa wih? Partini, Kinton. Kang Aput, aku kok iso nonton ya? Ini mesti piye? Badan Mas Lulu lagi santai, mesra juga. Mana putri ini pun ayo semangat biar lebih gregetake. Banjarnegara hadir. Yeni Tunggalu. Sunato saking Wonosari, Kalimantan Barat. Selamat malam Mas Tulus, Mbak Tatin. Eko, Mbak Tatin. Dere tepung saking Purworejo, nek Pandalang Bambang Wijonegoro napa adik Mbak Tatin napa sanes nggih. Mas Bambang niku kakak. Kakake Mbak Tatin. Nomor 1. Kakak nomor 1, terus kakak nomor 2 Lilik Pujiwati. Suwarto sukses channel Tulusan Dikara dari Aris Suwarto Wonogiri penggemar Mbak Tatin. Matur nuwun Mas Suwarto kok Aris. Pengen lihat live-nya Mbak Tatin dan Mas Tulus nembang pasir di Kali Progo. Oh kayak kita. Oh ya. Pak Seno sering almarhum Pak Seno sering bilang, nah, besok kalau saya pas di kali tak subscribe rungono 1000 kok wis iso live. Oh bisa. YouTube terbaru bisa. Subscribe-nya 2 bisa live. Pirang jam iki, Mas? Salam kenal Mbak Tatin Solo 3 hadir belakang terminal Tingkir. Nggih. Iya. Dari Brintik Sidokarto kangen suarane Mbak Tatin. Hai Mbak. Menyapa sih Ki? Enggak, kan mau ya siapa? Ya wis Ki. Pamit. Ya. Saya mau rehat dulu. Salam buat semuanya. Tunggu besok malam kita live di Dalang Seno Channel dalam acara Ultah Dalang Seno Channel yang kedua. Saksikan kami semua full time. Kecuali Mbak Elisa. Hadirkan saya besok. Aku Nora. Hah? Aku Nora besok. Tahu Mas? Apa ini? Di aku wong Pekalongan, kangen gubuk Asmoro. Saya juga kangen gubuknya Asmoro. Bisa Caganaga bebas. Asmoro mau punya lagu gubuk. apa silakan. Tanggal 13 ya. Tapi ya Caganaga. aja lewat chat, nek lewat chat ntar aku baca. Dari Giriso Kalimantan Barat, Mbak Tatin sekeluarga, amin, sukses. Semangat Mas Tulus dan Mbak Tatin, salam budaya. Salam lestari budayaku. Dino iki masak apa Mbak Tatin? Masa apa, Pak? Masak jangan lombok. Turu. Monggo silahkan turu. Monggo dalu nggih. Saya cukupkan sekian semuanya. Mugi-mugi tansah sehat. Salam sedaya mawon. Mboten saged kula wiji. Waca ding kok wiji. Mboten saged kula waca setunggal-setunggal. Yang terpenting tansah sehat, panjang umur dan bahagia. Jangan lupa selalu mendelok channel Tatin Kitot. Salam budaya. Lestari budayaku. Sugeng dalu sedaya, sugeng pinanggih.
Minjang tanggal 13 di channelnya Tatin Titot dalam acara Caga Naga Karawitan Cah Gaul Nabuh Gamelan. Selamat malam. Kenapa? Ih. Ini Raisa dibalik ngono lho. Oke, mata ini Dibalik sithik ta ya. Nah. Ini kan ini ngisor udah bisa mati kamera.